INPT ni joton INPT ni bokaitogo Rupen Dev Burma Sodor North Division ni bo member secretary te aksi tongo Jodo Kishore Dev Burma secretary Agartala Municipal Committee sini INPT jong tini mo je press meet khabini bini main uddesho ungkha sini INPT ni neta kormi সমর্থক অনেকজন সাইমি আছে INPT তাক গুতংখু হাই হইন তিনি নংনি মাধ্যমে নংনি থ্রুতে जों बना मेसेज नायो जे INPT ताक गुतंग INPT बिनि 7th Triennial State Conference सप्तम त्रैवार्षिक सम्मेलन जों फाइनाय नभेम्बर मासाव 2023 नभेम्बर मासाव खाइनाय आबो जत चिनि सारा त्रिपुराव चिनि जारा नेता कर्मी समर्थक दंनाय ब्रंन खबर नामबागै दिनै म जों प्रेस मिट खायो मेइन खायो ते तामसानाय जों त्रिपुरा मथाबाय जदुङै 2021 एडिसि बुटबो चालायखा आरो चिनि खरंनि गिदिखा नरक साइमानो चिनि ताखु जगदीश देव बर्मा ते ताखु उमाशंकर देव बर्मा ओंखाय जों ताबुकबो मथाबाय चिनि ओ जुदनो बजायखे जों चलिनाय चिनि दाबि दाव दङनो बंजे दाबि दावा आबनबो जों समर्थन खायनाय आबनो कप मेइन खाय नियाते कैसा सानाक्लायो चिनि जे आगिनि प्रेसिडेंट बरंगोनां विजय कुमार आंखल ब थांनाय जुलाइ दाननि 12 तारिख चिनि चेयरमैन ताखु अक्रा सुदरंजन खिसानो एड्रेस खाय ब बिनि रेजिगनेशन दिखा ते एवं ताबु नर साइबनो ब त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट कखैंखा जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी नि मेंबर एकई समय दुई पार्टी नि मेंबर मैया आबन बगै ब रेजिगनेशन दि तेकासे अंकाय थांनाय सेप्टेम्बर मासनि 1 तारिख ताखुक जगदीश देव बर्मा चिनि आगिन जे GS बानो GS नि पदनि चार्ज हैंडओवर खाइगा टेकन ओवर खाइगा आपट त मुसुन कक दे विशेष करे नरक संगैबा अच्छा INPT नि एक्स जनरल सेक्रेटरी बरगोनां जगदीश देव बर्मा थांनाय बोसोराव प्रेस मिट खालामनाय खालामनानै ब क्लेरिफिकेशन देका INPT अलरेडी डिजल्व खालि गोबां थांबाय थानाय बसको तिसाय माने आमला तो निताम सानो अलरेडी डिजल्व खाइगा थांचा नासिनाय महाराष्ट्र साथेबो नि गोबां थावग्र जतनो जॉइन खाइगा INPT सिक्रेटरी खाइ आमानि जे पक्षि जाबाय आमला तो उत्तम नाय आबनो आं सावनो आबो थिगिया आक तांगि हिमबा चिनि आफ्रोनि INPT प्रेसिडेंट ते त्रिपुरा मथानि चेयरमैन बुबाग्रा बरक एकटा एग्रीमेंट खेलिका स्टैम्प पेपर रिनो आरो सिजेक दमनि जे त्रिपुरा INPT मुं बदलगै त्रिपुरा मथावनाय INPT नि रेजिस्ट्रेशन एवं INPT नि कन्स्टिट्यूशन गठनतंत्र व्यापार होनाय किन्तु जों नुखा चिनि INPT अनेक बरनो साइमेलिया जे थांनाय 2023 नि राज्य विधानसभा निर्वाचन ठीक आगे त्रिपुरा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सकबायका एवं आ रेजिस्ट्रेशन बायनो बरंनि जेतो कैंडिडेट एसेंब्ली बागै बरक आबनो बर नॉमिनेशन दिखा हंगाय जों तामनुखा जे त्रिपुरा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सकबायका जार फले वो जे एग्रीमेंट इट हैज बिकम null and void हायदा तार माने त्रिपुरा मथानि बिनि रेजिस्ट्रेशन आलादा एवं INPT रेजिस्ट्रेशन आलादा आबन बागै मास्टार अच्छा थांनाय विधानसभा जेहेतु INPT बाय प्रक्त त्रिपुरा मथानि एलायंस विधानसभा या एडिसो एलायंस नि पासाका INPT कुनिमा आबन फुले त्रिपुरा मथानि बाटा माखा एडिसि को तार पुरन
বিধানসভা ইলেকশনক কাইসা বুদ্রক যেহেতু রেসে বুদ্রক এডিসিও দুইটা সিট দুনো দङ কিন্তু বিধানসভা থাঙ্গै খরচাफोरानो ক্যান্ডিডেট गैया ना আমরা তো আপনি খাইতো আপনি উত্তর আংরিনা উচিত কারণ আসামীয় যে প্রেসিডেন্ট দंनाय যে জেনারেল সেক্রেটারি দंनाय যিনি INPT ni যারা বখরক বরং আব ঠিকভাবে বড় উত্তর রিমানানা অর্থাৎ বরং বরং বিজয় কুমার রাংখল এবং বরং বরং জগদীশ দেববর্মা বরং সাইমানা Thangya বুমু দিয়ে Tabukbo hotel produksi mukada already INPT plus Tripura motakai bodolan biru yang bodolan tanjakai surat teman bisingo. Tabu kan hai INPT ni registration card dai bodol arba dan ini yang ni bom mukada. Apa bawa hai ko pasno tabu taisa INPT ni hindi taisa udah Phainai. Ini प्रश्न के ठीक आमती उंजगलिया तंगी हिम्बा INPT registration already dong थाजी आं थागा रिपीट खाने यादा तब कताल के कुनो खाने की सुकरी enggak awak थांचाउं नन खाय आपनो जे चुक्तिं माने थांचाउं खामो किन्तु मथानि registration आलादा खातुबो ब आलादा पार्टी उंदा तो बुझिका काजे आरो जों कताल खाय कुनो पार्टी खाने कुनो प्रश्न गैया 1967 साल काइन्टा कोब्राव 10-11 जुन जेटा অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল লিডার্স কনভেনশন মানে আরো 11 তারিখ যুব সমিতি নি জন্ম এবং পরবর্তী সময় নকশাইমান 2002 IPFT বাই INPT মিলু INPT মিলে উপজাতি যুব সমিতি এবং IPFT মিলে 21 নি পরে যে এডিসি টং বারে পাই না কোনো ব্লক মধ্যে খুদ খাজা अब मेन खाय बड़ा किजा कन्फ्यूजन दखा नम्बर 1 खाय पुइला नरक साइमन चीन त्रिपुरा वो सारा इंडिया वो जखन एवं त्रिपुरा वो महामारी उनका कोविड चीनी लास्ट 6 ट्राइनियल स्टेट कॉन्फ्रेंस का 28 and 29 अप्रैल 2017 के बिनी उंगनाक लायो 20 अप्रैल में उंगनाक लायो enggak apro covid ni karena umalia enggak পরবর্তী সময় tangi khaimelia abo o je mix marjarune haite rongleka delhi proposal raika delhi mane election commission of india enggak bro abo puila pro nakos kema karon khenga apro Tripura motha unregistered party enggak INPT ke registered party kaji ungia enggak apro toje salaika je o लास्ट एग्रीमेंट नंगनी आप प्रश्न फैले गता INPT नि मुंग बदलगे Tripura मथा उनाय INPT रेजिस्ट्रेशन एवं तसम कन्स्टिट्यूशन व्यवहार उनाय आबो उंगै तबो तिनि जारा बखरक तनाय बरक आबो हयतो चाइतगलियाना जे कोनो कारणे हो गै थाजिं दां क्वेश्चन सागा जे जों एमन कोनो समयबो मालिया बरक जोंनो साहरलिया प्रेसिडेंट बाय जनरल सेक्रेटारि जे फाइदि आसुगलाय पक सालायनानै ताम खेलायनानै आंबो एजिएस दंमोन इनो अनेक दिन धरे दं बर बोसोर समय दं किन्तु जों आबो कोनो खबर मालिया देव आबन फले चिनि जों बहुत चिटिथुन जितियाथुन चिनि जे मेन जेहेतु रेजिस्टार्ड पार्टी बिनि आसल कर्तव्यखा इलेक्शन कमिशन नि एक्टिविटी वो पार्टिसिपेट करनी एक्टिविटी माने ताम्बा इलेक्शन माने कन्टेस्ट करनी आबो जों मालिया 2023 राज्य विधान बरं कोणते कोण जबारी मिलिया जों गोरा राजा तामगे खायगाबो जों बोल साइनि आता जों सुनो नमक त जों सालाय जोंनो अपन बगे बोरे जिंद सन्दिका जगदीश बो जोंनो गरिका तसमो ए केयार सेन्ड बा खायरिका जेटाव जनरल सेक्रेटारि इनचार्ज जो आंतबो चिन पार्टी ना आगो साननो बगे दापे काम खानिका पहिला सगां स्टेट कन्फरेन्स खाय चिनि राज्य कमिटि खायनाय आबन परे खाय जों चिनि विभागीय कमिटि फायनाय आबन परे अंचल कमिटि आमफोरखौ मा खायलायनि दा तबो हठात के दासो खायमांगला धीरे खायलायनाय दा आशा खाय फायानो चिनि कन्फिडेन्स दङ निश्चय फायानो अवश्य जों तंसिमो उनाव ट्रान्सपेरेन्ट सत्यता যত হিউমিলিটি এবং যিনি ভারতীয় সমাজ বা
চিনি ত্রিপুরা সমাজ যেটা অকরা চাকরা মানি ডিসিপ্লিন হ্যাঁ আবার তুই जों আগুখাই নিছি ফাইনে সেন্ট্রাল কমিটি ওটা খরচ কম তাক তো খরাং যে কথি নং দখা কারণ চিনি তো 31 জন গা 31 জন বিসিং কয়েকজন থিকা কয়েকজন থাঙ্গা ইয়াকারে যেরকম ইয়াকার থানে থিনে বিসিং গায় অমিয় কুমার দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট যদুমোহন জমাতিয়া করবুক অ্যাডভাইজার কমিটি না আমি যেটা আসলে অ্যাডভাইজার কমিটি হলো ওইটা এই কি জানি কয় যে মারা গেছে আরেকজন ওই করবুকেরে গাই রবীন্দ্র দেববর্মা এডিসি ইলেকশননি জাস্ট নমিনেশন মানে আগেন হর মঠাও বাখলাইকা গাই মানব দেববর্মা তাকলাই মঠানি ইংগুবাই বুসাখা রেজিস্ট্রেশন বাস কারजे बरक तो मठानी बरं थाका ताव दाबि जाइबो थांगा रेजिगनेशन दुई मठाव ताव डिप्लेटेड कंडीशन था जरा जरा तंगनेरबो नानान कारणे ताव सगांगो फाइने नायाता आनि कखै जरा जातिनि काम फाइने चिनि दफानि सगांगो नाहारै डिसिप्लिन बाबे जों काम फाइने बगै जरा जरा आगो फाइने बंनो तिं जों चलनाय এটা দেখা যায় যে যে দেশের নেতার কবিতা বিজয় করে স্যার আন্দাজ ত্রিপুরা মথাবা আইপিটি नि ডিমান্ড কোন জায়গা থেকে লাই आंगोर सिका नों परिखाना परिखा से मिलियाता सुकुल बिसार रसिका जे जों जे नुमाखैथ त्रिपुरा मथनि एकटानि डिमान्ड सोल डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड चिन त्रिपुरासानि थांनान बागै जों आबनो सापर्ट खायो चिन बा आलादा चिन दाबि दावा दङ राव दङ नोंनाव बिना खैरि मानो आगिन खसामथा बिरंटा जे एडिसि नि एम्पावरमेन्ट जों सान एडिसि नि एम्पावरमेन्ट सम्बन्धे जों साना नायो जे 2006 साल चिनि एकजन बरम गोनां एमएलए राजेश्वर देबबर्मा ब चिनि एसेम्बली व फ्लोर ब एकटा प्राइवेट रेजुलेशन टुका अधिक क्षमतान बागै आ रेजुलेशन दलमत निर्विशेषे जतन आपनो लेफ्ट गभर्नमेन्ट साइमानो कांग्रेस दङ बर जतन आपनो पास खयै अनएनमासलि गो इंडियन गभर्नमेन्ट हन रहौ चिनिया 2006 नि जे अधिक क्षमता ताबुबो आबो नियाखौ जों खानाव जे ताबुखाय नर्थ साइमाना 125th amendment constitution amendment आबो बिनि इंखुदा सुङो बिनि बुंगो सह बावं थाइका बुजिगरा आजो एमपी ता कांग्रेस नि एमपी चेयरमैन बिनि बो सबमिट खाइजाका सुदुब्र पास खाने सिन बाकी एवरीथिंग इज ओके गाबो तो नर्थ साइमानो नॉर्थ ईस्ट 10टा एडिसि दङ चिन त्रिपुरा एकटा गाय मेघालय 3टा आसाम 3टा गाय मेघालय आसाम तेकासे बरसुगमो मिजोराम 3टा 9टा 10टा तेबो क्षमता नांगौ बेसिक डायरेक्ट फान्ड अब खुबই दरकार एजुकेशन लेवल अप टू यूनिवर्सिटी जरा थानानि हायरकटा अनेकलि दङ जोंमोदों आबन लगे लगे जोंनि त्रिपुरा सार जखन आगिव अर तंफ्रु मेजरिटी दमोन त्रिपुरा सार बगनि मेजरिटी तबो माइनरिटी थाखाय नानान कारणे गाबोनो जों नायो जे जोंनि पलिटिकल जे क्षमता बन माननांगौ जों 50% सीट डिमान्ड खायो एसेम्बली वो अब चिने दाबी ओके ओ कागज होला कागज चिनी आगे निकल आगे डिमान्ड एक्स्ट्रा मैं ठीक है और चिनी डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू लैंड इंक्लूडिंग रिजर्व फॉरेस्ट एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल एडिसि एरिया जो डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अब एडिसि बर हैंडओवर खाई नरक नीतु तंगना 2007 साल डिडेन सीएम अगुर देबबर्मा आगे मंत्री बहाफोर 9टा डिपार्टमेंट एडिसि याफारना बगे घोषणा खाइबानी किन्तु काइसाबनो याखारलिए ओंखाय चिनि एडिसि एरिया
natural resource যেটা তো খনিজ গর থক রকর আবনি শেয়ার সুমো মানতু এডিসিনটা এডিসি অথরিটি ওএনজিসি রকটা আমাদের বিভিন্ন গাই এডিসিও শান্তি শৃঙ্খলা নারনা বাগৈ এডিসি অথরিটি ন ক্ষমতা দিতন এডিসি পুলিশ অন পুলিশ নারনা বাগৈ লেকিন এডিসি এরিয়াও নিগানাও যতগুলি কন্টিগুয়াস ওতে নাংলাই তমানি টিপারসে এরিয়া বনব এডিসি সব গাই ও আরো তো নর খানা খানা যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আরো চিনি টিটি এডিসি লম্বা মু আরো ডিস্ট্রিক্ট শব্দ দङ কিন্তু ত্রিপুরা তো 8টা ডিস্ট্রিক্ট দङ এবং এডিসি ও 8টা ডিস্ট্রিক্ট খবি নङ আবন বাগিন যত ডিস্ট্রিক্ট ন মংরিয়ায় ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল উন্তনি এটা প্রপোজাল দিগা টিটিসি এবং আর যে 50 মেম্বার সিট উন্ত শিডিউল ট্রাইবস সরি 6 শিডিউল মানে না যত না এক্সক্লুসিভ ফর শিডিউল ট্রাইবস যা 50টা যে সিট আব শিডিউল ট্রাইবস বাকি নংত এবং আব নির্বাচন দ্বারা নিয়োগ গাবন লাগে থাজি আনকে রিজার্ভেশন সাকা ব্যাকলগ চিন ত্রিপুরা সরকারনি অনেক ব্যাকলগ দङ স্টেট গভর্नमेंट তাবো পুরো নইয়া বিশেষ করে ডাবল ইঞ্জিন সরকার তো কোনো পুরো নমন নইয়া গাবরও চিনি বেকার বাক্সা অনেক কোনো ফাদার মাথং বাই চাকরি বাকরি করি নে বরন চাকরি ব্যবস্থা কিদন এটলিস্ট যেত তংমানি কক বরক ইন রুমান স্কে ও নিনি 70 নামল 67 ইসমি নম দাবি যে চিনি এই শিডিউল সবনা বগে চিনি কক বরক কারণ কে এই শিডিউল চকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ড টান নমান চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কেন বগে আবুন বগে গাই তাকলাই তো আব একটু কনফিউশন উঠা যে থাংনাই পরীক্ষা যারা পরীক্ষা রুমান স্ক্রিপ্ট বে কক পরীক্ষা মারিলিয়া আবুন বাগিন जों সাবো যে যত ইনস্টিটিউশন ন কক বরক সিনানি ব্যবহার গনানি স্ক্রিপ্ট ব্যবহার গনানি রুমান স্ক্রিপ্ট বাই আব চালু খানা বাগে ইউনিভার্সিটি লেভেল ইনক্লুডিং সিবিএসই আইসিএসসি র তে ইনার লাইন পারমিট খাই ব একটা রক্ষা কবাসিন দङ শিডিউল এরিয়া তমন ইনার লাইন পারমিট খাই ইনার লাইন পারমিট ফাটান বড় পারমিট না থাंगमान 1 মাস বাইকো 2 দিন বাইকো 5 দিন বাইকো আমদি থাंगमान গা আগে তমানি নিনি গো অরুণাচল নাগাল্যান্ড মিজোরাম রিসেন্টলি তাंगिबो गभर्नमेंट अफ इंडिया मणिपुर बरी आं निजेबो साकबाय थांखो एकबार दिल्ली थांगा आफोर किरण रिजिजु स्टेट मिनिस्टार होमनि बाफोर सब आबो रिगला किन्तु रिसेंटली खाय चिनि त्रिपुरा है जेखाने दरकार दिसि आरो रियाय पुरा किन्तु मणिपुर के रिसिगा काजे इनार लाइन पारमिट खूब रिलेवेंट चिन बागै बर माने इनफिल्ट्रेशन हइते आटकिना बागै मन चिन दाबि जों दा आगरतला खायनाय जों आबो डेट जों ठीक खायबो नभेम्बर मासे खायनाय आसार ते कैसे समम जे गुबाग्रा बो सावै जे दिगुनि कासारा हरै फले ओंखायनि दिनै बो नेशनल पार्टी थायो दिनै आईएनपीटी नि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट डीके सानन गोबाय साल जमा लायै दिनै डिपार्टमेंट थांसां थांजाया बोले दिनै तामनि बगै ते थाहैनो हाय आईएनपीटी आसिनो नरम ताम खातु मारो खातु मा ताम ना खादुमा बोलते चिनि पार्टी आलादा दङ तंखा आ एग्रीमेंट ठीक भाবে काम खाइलिया जों चिना पार्टी जखन आलादा दङ तखन जों पार्टी खुंजानाय एवं इ जगह जों जेहेतु नरकटाबो खाना खाला इंडिया 28टा दल टिए इंडिया केसिंबो जों दाबो आपट तो मथाबाय आईएनपीटी सिमिनो जुटले दङ ते गुबुनले पार्टी नुगियाफा सापोर्ट तो तंगले नर सापोर्ट ताइसिन साबनार सापोर्ट तंगले सापोर्ट दङ যখন তে ইলেকশন রক্সল মানে ইয়া হলো নরকে ত্রিপামতন সাপোর্ট তাইছা হয় না ত্রিপামতন নাই अब तो डिपेंड खायनाय सिम्बल तंनाय जाबो ताइसा चिन बसिन सिम्बल तंनाय त तंग त पार्टी आलादा सिम्बल तंनाय जों त नों साइमानना एक समय इट वाज ए रिकगनाइज पार्टी टू लिव्स दुई पाटा हाया दिबा के ताग बसिन दुई पाटा मान मन जदि जों इलेक्शन कमिसन कन्डिसन फुलफिल खाय इलेक्शन এখন বাংলা এখন বাংলা 산약가함 인야가 정 뿌일라나 진이 시니몽리와는 angkai Sipchandra Dev Burma tabuk INPT ni General Secretary in Charge ani yagra tongo chini
Ata Okra, Srutoranjan Kisha, Bokai Chairman, Central Advisory Committee, INPT ni, Jotan INPT ni, Bokai Togo Rupen Dev Burma, Sodor North Division ni Bo, Member Secretary, Yaksi Tongo, Jodukishur Dev Burma, Secretary, Agotra Municipal Committee, Sina INPT. Jong tini mo je press meet khamini bini main uddesho ungkha tini INPT ni neta kormi samorthok onekono saimia je INPT tak butongkhu hai hinai no tini nongni madhyome nongni through जों बावना मेसेज होनायो जे INPT tak butongo INPT bini 7th Triennial State Conference Soptom Toribarsik Sonmelon जों Phainai November maso 2023 November maso Phainai abo joto chini sara Tripura chini jara neta kormi samordo tongnai brongno खबर नामबागै दिनै म जों प्रेस मिट खायो मेइन खायो ते तो ते तामसानाय जों त्रिपुरा मथाबाय जदुङै 2021 एडिसि बुटो बुसालायखा आरो चिनि खरंनि जितिका नरक साइमानो चिनि ताखौ जगदीश देव बर्मा ते ताखौ उमाशंकर देव बर्मा ओंखाय जों ताबुकबो मथाबाय Chini o judno bojai ke cholinai chini dabi dawa to tongono bongje dabi dawa abon bosung somothan khainai abon ko main khai nyate kaisa sanak layo chini je agini president boronggonang Bijay Kumar Angkol bo thangnai July talni 12 tarik chini chairman takhu okra Srutoranjan Kisano address kai bo bini resignation dikha te ebong tabu nor saibano bo Tripura mothani president kokhayungkha jekono political party ni member ekoi somoyo dui party ni member umaya abon bagi bo resignation di te kaisa hingkai thangnai September mas ni 1 tarik tapuk Jagadish Dev Burma chini agin GS boano GS ni pod ni charge handover khaiga taken work khaiga apoto to musun kok de bisis kri norok singai ba acha INPT ni ex general secretary bono Jagadish Dev Burma thamai sarano press meet khna hi khnauni bo clarification deka INPT already dissolve khai Tripura to thangba kehte bo tisai mane amra to de nitam sang already dissolve khaiga Thangya national Maharashtra sakewo miki Tripura thoro jotono join khaiga INPT sikri khai amar hi boje kokchi jawani amra ke to tam nai abno ang sawano abo thigi ako tangi himba chini afrona INPT president te Tripura mothani chairman Bubagra boro ekta agreement kheliga stamp paper rino aro sijak tomani je Tripura INPT mung bodlogoi Tripura mothangnai INPT ni registration ebong INPT ni constitution গঠনতন্ত্র ব্যবহার নাই কিন্তু जों नुखा চিনি আইনপিটির অনেক বড় সাইমেলিয়া যে থাংনাই 2023 नि রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ঠিক আগে ত্রিপুরা মথানি রেজিস্ট্রেশন ফাই সপাইকা এবং আর রেজিস্ট্রেশন বাইন বরংনি যেহেতু ক্যান্ডিডেট অ্যাসেম্বলির বাকি বরং আপনার বড় নমিনেশন দেখা ओंखाय जों ताम नुखा जे Tripura mothani registration फाइ सपाइका जार फले वो जे एग्रीमेंट इट हैज बिकम नाल एंड void हायदा तार माने Tripura mothani बिनि रेजिस्ट्रेशन आलादा एवं आईएनपीटी रेजिस्ट्रेशन आलादा आबन बागि मासुदा को আচ্ছা থাংনাই বিধানসভা যেহেতু আইএনপিটি বা প্রক্ত Tripura মতো অ্যালায়েন্স विधानसभा एलायंस বিধানসভা ya এডিসো অ্যালায়েন্স নি পাস থাকা আইএনপিটি কুনিয়া আবন ফলে Tripura মতো বাদ বাকি মাথা এডিসি কো তারপরে
বিধানসভা ইলেকশনক কাইসা বন্ধুরাও যেহেতু রেস দङ एडिसिआव दुईटा सिट दङ কিন্তু বিধানসভা थांगै खरसाफोरानो क्यान्डिडेट गैया ना আমরা তো আপনি খাইতো আপনি উত্তর আংরিনা উচিত কারণ আসামীয় যে প্রেসিডেন্ট দंनाय যে জেনারেল সেক্রেটারি দंनाय যিনি INPT ni যারা বখরক বরং আবো ঠিকভাবে বড় উত্তর রিমানানো অর্থাৎ বরং বরং বিজয় কুমার রাংখল এবং বরং বরং জগদীশ দেব বর্মা বরং সাইমানা তাঙ্গিয়া বুমিলিয়া Tabo hotel produce mukada already or INPT plus Tripura motorway the bodolomi road and bodol Thangya surat common bisingo tabo khane hai or INPT ni registration card le tai bodol out dan tine yakle bom mukada abo baba hai ko parso no tabo taisa INPT ni hindi taisa uda Phainai ini प्रश्न के ठीक आमती उंजगलिया तंगे हिम्बा INPT registration already दङ थाजी आं थागा रिपीट खाने यादा तब कताल के कुनो खाने की सुकरी गे अब थानचाउ ननखाय आफ्नो जे चुक्तिं माने थानचाउ खमो किन्तु मथानि रेजिस्ट्रेशन आलादा देखातुबो ब आलादा पार्टी उंद तो बुझिका काजे आरो जों कताल के कुनो पार्टी खाने कुनो प्रश्न गया 1967 साल काइन्टा कोब्राव 10-11 जुन जेटा অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল লিডার্স কনভেনশন মানে আর 11 তারিখ যুব সমিতি নি জন্ম এবং পরবর্তী সময় নক সাইমন 2002 IPFT বাই INPT মিলু INPT মিলাই উপজাতি যুব সমিতি এবং IPFT মিলাই 21 নি পরে যে এডিসিএ টং বারে পাই না কোনো ব্লক কমিটি খুদ খাজা अब मेन खाय बड़ा किजा कन्फ्यूजन दखा नम्बर 1 खाय पुइला नरक साइमन चीन त्रिपुरा सारा इंडिया जखन एवं त्रिपुरा महामारी उनका कोविड चीनी लास्ट 6 ट्राइनियल स्टेट कॉन्फ्रेंस का 28 and 29 अप्रैल 2017 गेबिनी उंगनाक्लायो 20 अप्रैल में उंगनाक्लायो इनके आफ्रो कोविड नि कारणे उंगमलिया गे परवर्ती समय तांगी खाइमेलिया अब ओ जे मिक्स मार्जारुने हाइटेरंग लेखा दिल्ली प्रपोजल रहेका दिल्ली माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गे पर अब पुइलाफ्रो नाकस केरिका नाकस केमा कारण खेंगा आफ्रो त्रिपुरा मथा अनरजिस्टर्ड पार्टी गे INPT के रजिस्टर्ड पार्टी गाजी उंगिया गे आफ्रो प्रोसेस सालायका जे ओ लास्ट एग्रीमेंट उंगनी आ प्रश्न फैलेगाटा INPT नि मुं बदलगे त्रिपुरा मथा उंनाय INPT रेजिस्ट्रेशन एवं तसम कन्स्टिट्यूशन व्यवहार उंनाय अब उंगै तब तिनी जारा बखरक तनाय बरक अब हयतो चाइतगलियाना जे कोनो कारणे हो गाय थाजिं दां क्वेश्चन सागा जे जों एमन कोनो समयबो मालिया बरक जोंनो साहरलिया प्रेसिडेंट बाय जनरल सेक्रेटारि जे फाइदि आसुगलाय कक सालायनानै ताम खायलायनानै आंबो एजिएस दंमोन अनेक दिन धरे दं बर बैसाव समय दं किन्तु जों आबो कोनो खबर मालिया केव आबन फले चिनि जों बहुत जितियाथुन चिनि जे मेन जेहेतु रजिस्टर्ड पार्टी बिनि आसल कर्तव्यखा इलेक्शन कमिशन नि एक्टिविटी वो पार्टिसिपेट करें एक्टिविटी माने ताम्बा इलेक्शन माने कन्टेस्ट करें अब जों मालिया 2023 राज्य विधान बरं ते कोण जबारी मिलिया जों राजा तामगे खायगाबो जों साइमियाता जों नमक तो जों सालाय जोंनो अपन बगे बोरे जिंदसन लिगा जगदीश बो जोंनो गरिका तसमो ए केयार सेन्ड बखायरिका जेटा जनरल सेक्रेटारि इंचार्ज जो आंतबो चिन पार्टी ना आगो थाना बगे दापे काम खायनिका पहिला सगां स्टेट कॉन्फ्रेंस खाय चिनि राज्य कमिटी खायनाय आबन परे खाय जों चिनि विभागीय कमिटी फाइनाय आबन परे अंचल कमिटी आमफोरखौ मा खायलायनि दा तब हठात के दासो खायमांगला धीरे खायलायनाय दा आशा खाय फायान चिनि कॉन्फिडेंस दङ निश्चय फायान अवश्य जों तसमो ट्रांसपेरेंट सत्यता हाँ जत ह्यूमिलिटी एवं चिनि भारतीय समाज
বা চিনি ত্রিপুরা সমাজ যেটা অকরা চাকরা মানি মানি ডিসিপ্লিন হ্যাঁ আবার তো কিছু আগুখাই নিছি ফাইনাই সেন্ট্রাল কমিটি ওটা খরচ কম তাও তো যে কঠিন দেখা কারণ চিনি তো 31 জন গা 31 জন বিসিং কয়েকজন থিকা কয়েকজন থাঙ্গা ইয়াকারে যেরকম ইয়াকার থিনাই বিসিং গাই অমিয় কুমার দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট যদুমোহন জমাতিয়া করবুক অ্যাডভাইজার কমিটি যেটা বাজোতে না আমি যেটা আসলে অ্যাডভাইজার কমিটি হলো ওইটা এই কি জানি কয় যে মারা গেছে আরেকজন ওই করবুকেরে গাই রবীন্দ্র দেববর্মা এডিসি ইলেকশননি জাস্ট নমিনেশন মানে আগিন হর মঠাও বাখলাইকা গাই মানব দেববর্মা তাকলাই মঠানি ইংগুবাই বুসাখা রেজিস্ট্রেশন বাই কারজে বরক তো মঠানি বরং থাকা তাও দাবি যাইব থাকা রেজিগনেশন দুই মঠাও তাও ডিপ্লেটেড কন্ডিশনটা যারা যারা তংনাইরব নানান কারণে তাবো সাগাঙ্গ ফাইনাই এটা আনি কখাই যারা জাতিनि কাम फाइनानै चिनि दफानि सागांग नाहारै डिसिप्लिन भाबे जों काम फाइनान बागै যারা যারা আগো फाइनाय बंनो तिन जों चलनाय যে কবিতা আছে না এটা দেখা যায় যে তার কবিতা বিজলা করে স্যার আন্দাজ ত্রিপুরা মথাবা আইপিটি नि ডিমান্ড বড় জায়গা থাকলা आंगर सिका नों परीक्षा परीक्षा मिलियाता সকল বিষয় रसिका जे जों जे नुमाखैथ' त्रिपुरा मथानि एकटानो डिमान्ड सोल डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड चिन त्रिपुरासानि थांनो बागै जोंहाबो सापर्ट खायो चिनबो आलादा चिन दाबि दावा दङ राव दङ नोंनाव बिनाखै रिमानो आगिनखौ जामदाय बिरंटा जे एडिसिनि एम्पावारमेन्ट जों सान एडिसिनि एम्पावारमेन्ट सम्बन्धे जों साना नायो जे 2006 सालाव चिनि एकजन बरम गोनां एमएलए राजेश्वर देबबर्मा बा चिनि एसेम्बली फ्लोर बा एक प्राइवेट रेजुलेशन टुका अधिक क्षमतान बागे आ रेजुलेशन दलमत निर्विशेषे जतन आपनो तो लेफ्टफ्रंट गभर्नमेंट साइमन कांग्रेस दङ बर जतन आपनो पास खयै अनएनमासलि इन्डियन गभर्नमेंट हन होबे चिनिया 2006 नि जे अधिक क्षमता ताबुबाबो मियाखु जों खानाव जे ताबुखाय नर्थ साइमना 125 amendment constitution amendment abo bini ingko ta sumo bini ingko soho ba ingko thaika buji kada ajo mp ta congress ni mp chairman bini bo submit khaijaka tabu sudu bro pass khane sin bagi everything is okay gabo तो नर्थ साइमन नर्थ इस्ट 10टा एडिसि दङ चिन त्रिपुरा एकटा ओमफ्राय मेघालय 3टा आसाम 3टा ओमफ्राय मेघालय आसाम तेकासे बरसुगम मिजोराम 3टा 9टा 10टा तेबो क्षमता नाम्बार विशेष করে डाइरेक्ट फान्ड अब খুবই দরকার एजुकेशन लेवल अप टू यूनिवर्सिटी जरा थानानि हाई रक्टा अनेकलि दङ चिन मदन आबन लगे लगे जोंनि त्रिपुरा साराव जखन आगिव अर तंफ्रु मेजरिटी दंमोन त्रिपुरा साबु साराव बंनि मेजरिटी ताबो माइनरिटी थाखाय नानान कारणे गाबोन जों नायो जे जोंनि पलिटिकल जे क्षमता बन मान नाम्बार जों 50% सीट डिमान्ड खायो एसेम्बलिव आबो चिने दाबि go hola okay oh kagus hola kagus ini agin demand moya oh ঠিক আছে আর চিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রাইট টু ল্যান্ড ইনক্লুডিং রিজার্ভ ফরেস্ট এডুকেশন আপ টু ইউনিভার্সিটি লেভেল एडिसी एरिया जो डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अब एडिसी बर हेन्डओवर खाई नरक मुझे तंगना 2007 साल डिडेन सीएम अगुर देबबर्मा आगे मंत्री बहाफोर 9टा डिपार्टमेंट एडिसी याफारना बगे घोषणा खाइबानी किन्तु काइसाबनो याफारलिए ओमफ्राय चिनि एडिसी एरिया
ন্যাচারাল রিসোর্স যেটা দङ খনিজ থগ্রফोर आबोनि सेयार जों मानथों एडिसि अथरिटि ONGC रक्ता आमजों বিভিন্ন ओमफ्राय एडिसिओ शान्ति शृंखला नारना बागै एडिसि अथरिटि न क्षमता दिथुन एडिसि पुलिस अन पुलिस नारना बागै लेकिन एडिसि एरिया नि गानाव जतगुली कन्टिगुआस अथ नांलाय तंमानि टिपासे एरिया बनबो एडिसि सब ओमफ्राय ओ आरो तो नर खाना जे 125 एमेन्डमेन्ट आरो चिनि टिटी एडिसि लम्बा मुं आरो डिस्ट्रिक्ट शब्द दङ কিন্তু ত্রিপুরা তো 8টা ডিস্ট্রিক্ট দङ এবং এডিসি ও 8টা ডিস্ট্রিক্ট খবি নङ আবন বাগিন যত ডিস্ট্রিক্ট ন মংরিয়ায় ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল উনতনি जों এটা প্রপোজাল দিগা টিটিসি এবং আর যে 50 মেম্বার সিট দङ শিডিউল ট্রাইবস সরি 6 শিডিউল মানে না যত না এক্সক্লুসিভ ফর শিডিউল ট্রাইবস যা 50টা যে সিট আবো শিডিউল ট্রাইবস नि বাকি নङ এবং আবো নির্বাচনী দ্বারা নিয়োগ गाबोन लगे थाजी आंखो रिजार्वेशन साका बैकलॉग चीन त्रिपुरा सरनि अनेक बैकलॉग दङ स्टेट गवर्नमेंट दाबो पुरन गया बिसेसके म डाबल इंजिन सरकार कोनो पुरन मन गया गाबरो चीन बेकार बाक्सा अनेकनो फाफार माथंबाय चाकरि बाकरि करिने बरनो चाकरि व्यवस्था खिदों एटलिस्ट जेता दङ माने कक बरगिन रुमान इसके म ओ निनि 70 नामल 7 नम्बर 67 इसको म दाबी जे चीनी 8 शिड्यूल सबना बगे चीनी कक बरक कारण के शिड्यूल चौके सेंट्रल गवर्नमेंट इते फान्टान मन चीनी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बगे आबन बगे गई ताकलाई तो अब एक तो कन्फ्यूजन था जे थांनाय परीक्षा जेराव परीक्षा रुमान स्क्रिप्ट बे कक परीक्षा मारि लिया आबन बगे जों सब जे जत इन्स्टिट्यूशन न कक बरक सिनानि व्यवहार गनानि स्क्रिप्ट व्यवहार गनानि रुमान स्क्रिप्ट बाय अब चालु खाना बगे यूनिवर्सिटी लेवल including CBSE, ICSE रो ते इनर लाइन परमिट खाय बटा रखा कबसिन दं शिड्यूल एरिया तमन इनर लाइन परमिट नि फाटन बरा परमिट ना थांमान एक मास बायको 2 दिन बायको 5 दिन बायको नामदि थांमान गा आगे तमानि निनि गो अरुणाचल नागालैंड मिजोराम रिसेंटली तांगिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मणिपुर बरी आं निजेबो साकबाय थांखो एकबार दिल्ली थांगा आफर किरण रिजिजु स्टेट मिनिस्टर होमनि बाफर सब आबो रिगला किन्तु रिसेंटली खाय चीनी त्रिपुरा रे जेखाने दरकार बिसे आरो रियाय पुरा किन्तु मणिपुर के रिसिगा काजे इन लाइन परमिट खूब रिलेवेंट चीन बागै बर माने इनफिल्ट्रेशन होइते आटकिना बागै मन चीन दाबि जों दा आगरलान खायनाय जों आबो डेट जों ठीक है नवेम्बर मासे खेले आसार ते कैसे समम जे बुबाग्रा बो सावै जे दिगुत नि प्रसार अफर फले ओंखानि दिनै बो नेशनल पार्टी थाय नि INPT नि प्रेसिडेंट परमना इके सामना बोबाय साल जमाज्लायै दिनै दिपमा थांसां थाजाया गनो दिनै तामनि बगै ते थायना हाय INPT हासिना ना नरम ताम खात मारो ना खा दुमा बोलते चीनी पार्टी आलादा दं तंहा आ एग्रीमेंट ठीक भाबे काम खैलिया जों चीन पार्टी जखन आलादा दं तखन जों पार्टी खुंजानाय एबं इ जगह जों जेहेतु नरकताबो खाना खाला इंडिया 28 दल ती इंडिया केसिंबो जों तबो आपट तो मथाबाय INPT सिबिनो जुगले तो ते कुबनिले पार्टी नुगिया का सापोर्ट तो लेना सापोर्ट ताइसिनो साबनार सापोर्ट दं जखन ते इलेक्शन रक्सल माने या गलो नरके त्रिपामथन सापोर्ट ताइसा हाने त्रिपामथन ने अब तो डिपेंड खानाय सिम्बल तंनाय जाबो ताइसा चीन बसिन सिम्बल तंनाय त तंत पार्टी नि आलादा सिम्बल तंनाय जों तो नों साइमानना एक समय इट वाज ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी टू लीव्स दिपाटा हाया दिबा के ताग बसिन दिपाटा मान जदि जों इलेक्शन कमिशन नि कंडीशन न फुलफिल खाय इलेक्शन শেষ ছাড় আকর্ষণীয় অফারগুলো চলবে শুধুমাত্র 7ই অক্টোবর থেকে 24শে অক্টোবর পর্যন্ত তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে